السلام عليكم. نتمنى على الله باش تكونوا في صحة جيدة. ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على لي زيتا دو سيرفاس ديال لي بيس. بارتي 1 لا بارتي نعملو ان شاء الله في هاد en deux parties. عندنا هنا par exemple l'aptitude d'une pièce est une fonction donnée, dépend d'un ensemble de conditions, notamment des caractéristiques de ses états de surface. Par exemple, la figure 1 de la figure montre que l'étanchéité de l'usure du joint sont essentiellement fonction de l'état de surface de l'alisage. Par exemple, là, c'est un vérin pneumatique ou hydraulique, le piston. Le piston, le cylindre, c'est un cylindre, ou le joint. هادو كاين ان بيستون اللي يعمل الفاي فيان في وسط هاد لو سيلندر هنايا. دونك خاص تكون هاد لا سيرفاس bien réalisée avec des tolérances bien précises. هنا عندنا un détail B هادي fortement agrandi ميكروسكوب اللي كيبانو لينا هادو هنايا هاد لي ستري. باغ اكزومبل كيبانو لينا هادو لي ستري لاراشمون. كاين ان دي ستري هنا وكاين ان اراشمون لوندولاسيون هنا بحال هكا كيبان هاد ليطا دو سيرفاس كيف عامله كيف دايره. وهذا لو جوان le joint torique. C'est un exemple. Ensemble partiel du vérin. وهذا نشوفوا les généralités ديالهم. Par exemple, عندنا surface d'un corps. C'est le lieu des points qui délimitent une portion de l'espace. La surface, عندنا هذه deux surfaces, pièce 2. On distingue une surface cylindrique ou une surface cylindrique ou deux surfaces planes. Par exemple, كنشوف هذه هنايا عندنا هاد لا بيس هذه لي سيلندريك. هاد لا سيرفاس عندنا هذا وعندنا هذا جوج كي سيلندري و لي فاس كوم سا. هما هنا تيقولوا لنا بان كاين سيرفاس سيلندريك و دو سيرفاس بلان. من بعد عندنا لا سيرفاس جيومتريك. لا سيرفاس جيومتريك هو هذا ديالها سيرفاس. La surface réelle هي هذه ديال لا بيس. Donc ce qui nous intéresse حنايا هو هاد لو سيرفاس سبيسيفي. لو سيرفاس سبيسيفي c'est la surface géométrique effectuée des tolérances de fabrication. هاد لا سيرفاس هادي سي تتكون tolérée avec des tolérances de fabrication. Surface réelle, c'est la surface qui résulte des procédés de fabrication. La figure 2 montre en amplifiant les défauts de la surface réelle, entièrement, sensiblement de la surface géométrique. قلنا هو هاد لا سيرفاس ريال هنا تعبروها بهاد لا ماشين. كاين هنا سيرفاس تتعبر بهاد لا ماشين كتسمى بالبور. فيها واحد ان بالبور فورتمون اغراندي. هنا هذا هو لو ديتاي ديالها سيرفاس ميزوري. كتكون لاباري دو ميزور كتعطينا هنا هاد لو رولوفي ديال ليطا دو سيرفاس كيف دايره كيف عامله. Par exemple, avec l'appareil représente figure 3, il arrive que le palpeur, le palpeur, c'est un palpeur هنا. Des fois كيقول لك هاد البالبور ne touche pas le fond réel de la pièce. Parce que كنلقاو هنايا هادي لا بيس agrandie. هنا profil réel
le profit de la pièce, le cylindre par exemple, profit réel. On a le palpeur. Donc ما كيوصل هنايا علاش هنا هذه كتسمى اش كيقولوا ليها هنايا هذه profondeur moyenne d'ondulation, هذه profondeur moyenne d'ondulation W كيكون في هنا وكيكون هنا ondulation لو ستري. هاد لا ماشين كتعطيك في هاد لو رولوفي هنا كيخرج تقريبا كاع لي لا ليكتور اللي كتقرا كتبينوا لينا في ليطا سيرفاس ديال لا بييس. سي بون. Conditions de contrôle. Par exemple, voilà, عندنا le profondeur هنايا, le palpeur هنا, ondulation, direction des profils géométriques. كتكون شي arrachement بحال هنا كتكون un arrachement ديال لا بيس هذه لا فورم. كاينه وسيله اخرى ديال لو كونترول ديال ليطا سيرفاس ديال لي بيس. باغ اكزومبل عندنا هنايا ان échantillon كيعطيونا ان échantillon هذا ريغوزيتي ريغو تيست. كتقارن كتاخذ لا بيس ديالك وتقارن واش تكون فيها شي دي ستري ولا اغاشمون ولا تقارن بلا ريغوزيتي اللي فيها لا ريكتيفيكاسيون مزيانه ولا لا. من بعد ندوزو سيدي هنا نشوفو وي surface avec fonction. هذه surface avec fonction inscription minimale obligatoire. دونك هنا عندنا حنا لا بيس هي هذه par exemple un rond ou la pièce quelconque. FG c'est surface de frottement glissement. هذا FG هنا. هذا R profondeur R اش كيقول لنا R2 profondeur moyenne de rugosité inférieure ou égale à 2 microns. هذا R2 ou R la rugosité. C'est très précis, avec beaucoup de précision. Les codes sont en microns. On indique, on indique obligatoirement, par exemple, un signe identique à celui. مثلا عندنا هنا هاد لي سين هما هادو. عندنا une pièce هنا par exemple indication. Nous avons هنا عندنا indication d'un état de surface sur les dessins. Voilà, on a une pièce comme ça, par exemple une pièce à épaisseur 20 ou la 30, épaisseur maintenant 50 mm. C'est les signes هما هادو اللي قالوا لنا هنا هاد لي signes hop comme ça. هاد لي سين هادو عندهم دي كود سين ايدونتيك. دونك سي نفوغ طابلو 53 هاد لي سين باغ اكزومبل ديتا سيرفاس. هنا كيقول لك هنا ال هنا سي اليزاج. هاد البلاصه غتكون اليزي يعني بلا ماشين اليزي. وهنا سي ار بي سي rabotage كيكون هنا لو rabotage في هاد لا بارتي هنا في هاد لا سيرفاس ديال هاد لي سين. هاد لو سين ما خصوش يتعدى مثلا من هنا لهنا 10 ملم 10 في لا هوتور 10 هنايا 60 دوغري 60 دوغري. غادي نشوفوهم. فوالا هنا 1 ميكرون. Un micron est égal à 0,001 mm, 40 micro-inches. Voilà. Bon, on continue. On a dit signe identique obligatoirement.
FG, c'est surface de frottement de glissement. R2, profondeur moyenne de rugosité. Et R éventuellement. Voilà, عندنا حنا ثاني لا بياس هي هذه ديالنا. هنا هذا لو سين هو هذا. Le symbole de la valeur numérique d'un deuxième critère au profit, éventuellement. Bon, RA, 6,3, entre 6,3 et 1,6 micron. Hein? Non, c'est le rodage. dit le rodage. dit ED, FG, frottement de glissement. ED, نشوفوا هنا في لو طابلو اش غتقول لنا ED. هاهي ولاتي نشوفوا هنايا هادي FG هي par exemple surface avec déplacement relatif, frottement de glissement, coussinet, portée d'arbre, coussinet de machine entre RA et R. هذه la rugosité arithmétique. Arithmétique entre R, profondeur moyenne de rugosité 0,8 en micron. Cette précision en micron. Hein? FG, voilà. FG نشوفوا الأخرى أشنية. الأخرى FG قلنا FG ED. Ouais, ED. Étanchéité dynamique. C'est l'étanchéité dynamique. Étanchéité dynamique, voilà, c'est les joints. Pièce portée des joints. Fin كيف شفنا avec le piston et le cylindre. هذه ED, étanchéité dynamique moyenne. كتمشي من 0,8 حتى ل 4 microns. Voilà. ندوزو نرجعو لهنايا. FG, surface d'étanchéité dynamique de frottement de glissement. RA 0,6 entre 0 et l'écart moyen arithmétique de rugosité doit se trouver compris entre 6,3 et 1,6 micron. C'est procédé d'élaboration rodage. De rectification, rodage. Note avant le rodage, il faut effectuer une rectification plane. Après cette opération, le calcul de surface doit être RA 0,1, R maxi 0,8. C'est-à-dire RA et la rugosité arithmétique. La rugosité moyenne arithmétique, ou R c'est le profondeur. R qui est le profondeur, profondeur moyenne de rugosité R. Là, emploi. Emploi de signe d'état de surface. Et là, c'est une pièce. Là, on utilise les signes de surface, d'état de surface. Par exemple, là, le signe qui شفنا PE, perçage. Mais quand je vois PE, c'est le perçage. Là, une pièce percée à maintenant à diamètre 10. Là, par exemple 15 mm. هنا في هذه البارتي هذه RA 0,4 FG كما FG شفنا هنا FG surface de frottement de glissement. C'est-à-dire غتكون هاد لا surface هادي وهادي غتكون une surface d'appui. surface من هادي FG هنا FG وهنا لا ميم هنا بجوج. هاد لي surface de FG RA 0,4 كتقول لنا FG هادي RA FG هي هادي. إلا مشينا لو طابلو FG نعاود نرجعو لو طابلو هنايا. Le tableau frottement
glissement, de glissement. Moyenne, coussinet, portée d'arbres, glissière de machines, outils. كتكون un frottement, c'est frottement de glissement. FG. Il est à 0,8, 4 microns. RA, rugosité arithmétique. Au R, il y a la profondeur moyenne de rugosité. Voilà. Bon, on a la pièce ici, donc 15, هنا 15. هنا نعملوا ليه هنايا combien هنا نديرو 20 mm. Voilà, il y a des signes, emploi des signes d'état de surface. Les signes. Quand les pièces, il ne faut porter des signes d'état de surface que sur les dessins de définition. Le dessin de définition, pas le dessin d'ensemble. Doit être conforme et celle indiquée sur la figure ci-contre. Quand on a une pièce de définition en plan, le bureau d'études, tu as les signes d'état de surface. RA 1,5 par exemple, RA 0,4, RA, rugosité arithmétique, voilà. Là, symbole, on voit des symboles normalisés des procédés d'élaboration. Par exemple, on a l'alisage, AL, brochage, BR, AL, alisage, BR, brochage, DE, découpage, dressage, électro-érosion, électroformage, électropolissage. Ce sont des symboles normalisés qui connaissent les dessins de définition. Estampage, étincelage, EI, étirage, ET, filetage, FL, fraisage en bout. Les techniciens, les dessinateurs, les élèves des écoles techniques, la formation, doivent se mettre par cœur. FRR. FFR, c'est fraisage, enroulement. FO, forgeage. GA, galetage. Grattage, GR. Grenaillage angulaire, GNA. Grenaillage sphérique. Lamage, LM. Laminage à chaud. Laminage à chaud. Laminage à chaud. Laminage à froid. Matrissage. Meulage. Moulage coquille. Là, il faut le perçage. Moulage sable. Perçage. Pierrage. Polissage. Rabotage. Rectification cylindrique RCCC, RB. Rectification plane RCC. Rodage. Sablage à sec, SC, sillage, superfinition, tournage. Salam alaikum.